በምንድነው የምትስቁት? በምንድነው የምትስቁት? ወይ በሲራጥ ላይ አላለፋችሁ፣ ወይ ወደ ጀነት አልተወሰዳችሁ፣ ወይ ከእሳት አልዳናችሁ ትስቃላችሁ። ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ተዋቸው ይብሉ ያጣጥሙ ተስፋም ያዘናጋቸው። فتخيل نفسك ራስህን አስበው فتخيل نفسك ራስህን አስበው إذا تطايرت الكتب መጽሐፍቶች ሲበታተኑ ونصبت الموازين ሚዛኖችም ሲተከሉ وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق በስምህ ስትጠራ ፍጥረታት ሁሉ እያዩ أين فلان ابن فلان እገሌታል የገሌ ልጅ أين فلان ابن فلان እገሌታል የገሌ ልጅ ተዘጋጅ للوقوف بين يدي الله ለመቆም አላህ ፊት هلما አላህ ዘንድ إلى الأرض على ለመቅረብ الله በተዘጋጀህ ጊዜ وقد وكلت الملائكة بأمرك መላእክቶች አንተን ለመውሰድ ተመድበው فقربتك إلى الله አላህ ዘንድ ያቀርቡሃል። لا يمنعها አያደናግራቸው اشتباه الأسماء የስምህ መመሳሰል باسم أبيك በአባትህ ስም فإذا عرفت أنك المراد በጥሪ بالدعاء የታሰብከው አንተ መሆንን وإذا ስታውቅ قرع نداء قلبك ጥሪው ልብህን ሲቆረቁር فعلمت أنك المطلوب የተፈለግከው አንተ መሆንን ስታውቅ فإذا عرفت በተረዳህ ጊዜ أنك المراد በጥሪው የተፈለግከው አንተ መሆንህን وإذا قرع نداء قلبك ጥሪው ልብህን ሲያንኳኳ فعلمت أنك የተፈለገው አንተ መሆንን ስታውቅ ሰውነትህ ይንቀጠቀጣል፣ አካላትህ ይርገፈገፋል፣ وتغير لونه ቀለምህ ይቀየራል፣ وضار قلبك ልብህ ይፈዛል። تخطى بك الصفوف إلى ሰልፎች ربك አሰልፎሃል ጌታህ ዘንድ ቀርበህ ልትመረመር والوقوف بين يديه በሱ ፊትም ለመቆም وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم ፍጥረታት ሁሉ አይናቸውን ወደ አንተ አንስተው وأنت في أيدي الملائكة አንተ በመላእክቶች እጅ ሆነህ قد طار قلبك ልብህ ደንግጦ واشتد رعبك ፍርሃት በርትቶ بعلمك أين يراد የት እንደምትፈልግ ስላወቅ عن عدي بن حاتم አብይ ኢብኑ ሐቲም ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ አለ። قال رسول الله ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ما منكم ከናንተ إلا سيكلمه ربه አንድም የለም ጌታው የሚያናግረው ቢሆን እንጂ ما منكم ከናንተ إلا አንድም سيكلمه የለም ربه ጌታው የሚያናግረው ቢሆን እንጂ ليس بينه وبينه በሱና በሱ ترجمان መካከል ተርጓሚ ሳያስፈልግ فينظر أيمن በቀኝ منه በኩል ያያል፣ فلا يرى إلا ما قدم من عمله ያስቀደመውን ስራ እንጂ ሌላ ያይም። وينظر أشأم በግራ منه በኩል ያያል፣ فلا يرى إلا ما قدم من ያስቀደመውን ስራ እንጂ عمله ሌላ ያይም። وينظر بين يديه በፊት فلا ለፊቱ يرى إلا ይመለከታል፣ النار እሳት تلقاء ፊት ለፊቱ وجهه ሆኖ እንጂ ሌላ ያይም። فاتقوا النار እሳትን عباد الله ተጠንቀቁ ولو የአላህ بشق ባሮች تمرة. ሆይ በተምር ቁራጭ رواه ቢሆን البخاري ቡኻሪ ዘግቦታል። تخيل عبد الله አስብ የአላህ ባሪያ ሆይ تخيل عبد الله نفسك አስብ የአላህ ባሪያ واقفا بين يدي ربك በጌታ ፊት ቆመህ في يدك صحيفة በእጅህ መጽሐፍ አለ مخبرة ስራህን بعملك የሚናገር لا تغادر بلية كتمتها የደበካትን ኃጢአት የማይተው مخبأة أسررتها የተሸሸገንም وأنت የመሰጠርካትን تقرأ ما فيها በሱ ውስጥ የተጻፈውን እያነበብክ በተኮላተፈ ምላስ وقلب منكسر በተሰበረና በተወረደ ልብ አደጋው ባንተ ላይ አንዣቦ من بين يديك ከፊትህም ومن ከኋላህም خلفك ስንት ወንጀል አለ። فكم من بلية ረስተኸው የነበረውን كنت نسيتها ذكركها እያስታወሰህ وكم من سيئة ስንት መጥፎ ሥራ አለ كنت የደበቅከው أخفيتها قد ግልጽ ይፋ أخفاها እያደረገልህ። كم من عمل ስንት ሥራ አለ ደህና የሆነህ መስሎህ የጠራ መሰለህ። فرده عليك ስንት ሥራ አለ ደህና የሆነ የመሰለህ የተመለሰብህ። فكم من عمل ስንት ሥራ አለ ظننت أنه سلم لك ደህና ሆኖ የመሰለህ وخلص لك የጠራ የመሰለህ فرده عليك في ذلك በዚያ ቦታ الموقف ያበላሸው ተስፋ የተመለሰብህ። وأحبطه بعد أن كان ተስፋህ أملك በሱ فيه ላይ عظيما. ታላቅ ከሆነ በኋላ ويا حسرة قلبك ዋ የልብህ ጸጸት ويا على ما ዋ فرطت ቁጭትህ فيه من طاعة በዚያ ጌታህን በመታዘዝ ባጓደልክበት። قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين